अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज का छोटा-सा एक मौज़ू है ई-कॉमर्स के मुतल्लिका कि मेरे पास कल-परसों एक शख़्स आए, उन्होंने $30,000 का नुकसान किया था अमेज़न की ई-कॉमर्स पे। यही वजह है कि पाकिस्तान में जब लोग नुकसान करते हैं तो उनकी मिसालें देखकर कई लोग डरते हैं और काम ही शुरू नहीं करते। अब सुने नुकसान हुआ क्यों? मैं हमेशा से एडवोकेट हूँ कि आपको चाहिए उस कल्चर में, उस इलाके में सेल कीजिए जिसको आप जानते हैं। उससे स्टार्ट करने के बाद आप उसको एक्सपेंड करना चाहेंगे तो फिर बेटर है बाहर चले जाइए, करना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन शुरुआत उस इलाके से कीजिए जिसको आप जानते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में किसी सिटी में रहते हैं और सिटी के मतलब आप काफ़ी चीज़ें जानते होते हैं, उसका कहीं हवाला देना पड़ जाए, उसके कल्चर का हवाला देना पड़ जाए, तो आप जानते हैं, तो किसी प्रोडक्ट को उस इलाके में सेल करना निस्बतन पूरे मुल्क में या फिर पूरी दुनिया में सेल करने से थोड़ा आसान रहता है। मार्केटिंग में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने उनका कल्चर कितना देखा, कितना जाना। अब देखिए जब लोग यहाँ से शुरू करते हैं कोई चीज़ वहाँ पे पहुँचा के सेल करना, इसके अंदर बेशुमार किस्म के मसाइल आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग भी आज कह रहे हैं कि अमेज़न बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसमें कर पाते हैं, कोई शक नहीं है, वो सुपर हीरोज़ होते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या नहीं कर पाते? सबसे पहली बात अगर आपकी नीश की सिलेक्शन गलत हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में लोग सर्च को रिसर्च समझते हैं। ठीक है ना? ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। सर्च से मुराद है कि आपने थोड़ा-सा सर्च किया कौन-कौन सी चीज़ें इसमें हैं। रिसर्च से मुराद है उसपे डेप्थ में जाना, बार-बार रिसर्च करना, मेक श्योर करना कि जो आप चाह रहे थे क्या वैसा था कि नहीं। तो गलती ये होती है कई बार कि आपने जो नीश रिसर्च की थी, जो प्रोडक्ट आपने हंट की थी, वो प्रोडक्ट किसी ब्रांड की थी या कुछ और उसके मसाइल थे जो अमेज़न पे लोड नहीं है। तो कई बार आप चीज़ें बाय करते हैं, वहाँ पहुँचाते मसला आता है। दूसरी बात ये भी होती है जब आप किसी बंदे से चाइना से माल सोर्स करके वहाँ पहुँचाते हैं तो उधर पहुँचे तक कुछ डैमेज होगा या कुछ और चीज़ें होंगी तो मसला उसका भी खराब होगा। तीसरी चीज़ ये आती है कि अमेज़न के ऊपर बेचने के साथ आपको बड़े मसाइल दरपेश हैं, पता कौन से? उसके अपनी वेयरहाउसेज़ की फीसें बाकी काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो उसके साथ आपको प्रॉफ़िट निकालना लिमिटेड होता है ना वो ब्रैकेट के अंदर से बड़ा मुश्किल है। आम पर्सन कोई भी उसमें से प्रॉफ़िट निकाल नहीं पाता अगरचे सेल कर पाता है, प्रॉफ़िट नहीं निकाल पाता। जो वहाँ के गाहक लोग हैं उन्होंने कुछ और रास्ते ढूँढे होते हैं, ये वक़्त गुज़ारना पड़ता है, उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है, फिर जाके समझ आती है कि हम उसपे से प्रॉफ़िट कैसे निकालें। लेकिन यही सूरत-ए-हाल ना पाकिस्तान में जैसी मार्केट प्लेसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल द्रास है, उसपे भी ऐसा कमोबेश मसला होता है कई बार कि आपने उनकी फीसेस प्लस शिपिंग चार्जेस प्लस कुछ और चीज़ें उनकी डाल के जब कुछ चीज़ें सेल करनी होंगी, तो जो आप चीज़ सर्च कर रहे थे ना या आपने जो हंट की थी, मेबी उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन ना हो इतना। अगर तो 1000 की चीज़ हो, 2000 में बेचना उससे मुमकिन हो, इसमें से प्लेटफ़ॉर्म की फीसेस भी कट जाएँगे तो ठीक है। बंदा कुछ बचा लेगा। लेकिन कई बार प्लेटफ़ॉर्म के अंदर इतना कॉम्पिटिशन होता है कि आप उसमें से थोड़े-थोड़े पैसे बचाते हैं और वो भी किसी न किसी खाते में खर्च हो जाते हैं। इसलिए ऐसी कई गलतियाँ लोग करते हैं जो पैसा इकट्ठा करेंगे, किसी जगह से बिल्कुल वो वार्म होंगे किसी की बातें सुन के और शुरू कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि ऐसा बड़ा पैसा तो बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहिए जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाते। जब तक आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना हो, जब तक उस गाड़ी को लीड आप नहीं करते, स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं होता। ये दोस्त ने किसी और के हवाले कर दिया था कारोबार जो एजेंसी से कह रही थी कि मैं आपका काम सही तरह करके दूँगी और आप पैसे कमाएँगे। कहते हैं किसी और के हाथ की कमाई खाना बहुत ही मुश्किल है। तो यकीन जानिए इस पे चीज़ें नज़र ठीक आती हैं लेकिन होती गलत हैं। सवाल ये है कि उस $30,000 जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 80 लाख के पास रकम बनती है। अगर $30,000 जितनी रकम वो खर्च किए बगैर कुछ ऐसे 5-6 से 6 लाख रुपए का ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करते पाकिस्तान के अंदर, अपनी ज़ाती फेसबुक पेज बनाते, वेबसाइट बनाते, उसपे खर्चा आता है इनका वेबसाइट बनाने का मेबी ₹50,000 बाकी 50,000 लाख रुपए की मार्केटिंग करते, फेसबुक के एड्स, गूगल के एड्स चलाते, तो शायद ये यहाँ पे ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर पाते। यहाँ पे टोटल लॉस इनका ना होता। ये टोटल लॉस क्यों होता है? जब एक कंट्री जो आपका नहीं है, उससे आपने माल उठाया किसी दूसरी कंट्री में पहुँचाया जो आपका नहीं है, तो इसमें ना कई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जहाँ पे आप उस माल को अगर कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे बेचना पड़ जाए,
آپ آن لائن کی بجائے کہیں نکالنا چاہیں چلو یار میں جو ریکوری ہوتی کر لوں تو بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن فرض کیا آپ نے پاکستان میں وہ مال خریدا ہو تو یہاں لوکل کسی بندے سے کیا کہ مال کسی جگہ پہ ہول سیل میں نکال سکتے ہیں اگر آپ کو بزنس بند کرنا پڑے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ریزن ہے کہ میں اکثر اوقات کہتا ہوں اس میں کئی قسم کے مسائل موجود ہیں اگر آپ نے پاکستان سے ہٹ کے کام کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے پاکستان میں کام لازمی کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے دیکھیں سافٹ ویئر ایکسپورٹ اور پاکستان کی فنانسنگ ساری مارکیٹ یہ ملا کے ان کی جو ٹوٹل ان کی سیل تھی 2024 میں جو پاکستان نے پیسہ اس سے کمایا وہ 3.2 ارب ڈالر تھا. اور جو پاکستان کی صرف اندرونی تجارت تھی ای کامرس کی یہ 5.4 یا 5.6 بلین ڈالرز تھا. اتنی بڑی رقم تھی اور یہ رقم بڑی ہے. اس میں کئی لوگوں کے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ پاکستان میں جب کسی بندے سے آن لائن بائی کرتے ہیں تو بندہ چیزیں غلط بھیجتا ہے لہذا ٹرسٹ لوگ نہیں کرتے اس پہ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرسٹ لوگ کرتے ہیں اگرچہ کم کرتے ہیں اور یہ ٹرسٹ بڑھ رہا ہے. اس کے ریزن آپ 2023 میں دیکھیں گے تو 3.5 ارب ڈالر کی ٹریڈ تھی پاکستان میں ڈومیسٹک ای کامرس کی. اگر آپ دیکھیں گے 2024 کی تو یہ 5.5 ارب ڈالر کی تھی آلموسٹ ڈبل کے قریب تھی. اس سے مراد ہے کہ اس اگلے ایک سال میں ٹرینڈ تیزی سے بدلا بھی ہے اور اسپیشلی کرونا وائرس میں بدلا تھا. اس سے پہلے 1 ارب ڈالر تھی تو یہ کافی ٹرینڈ اس کا بدلا. لوگوں نے اعتبار کرنا شروع کیا ہے اور مارکیٹ میں ایسے پلیئر بھی آئے ہیں جنہوں نے اعتبار اپنا بنانا بھی شروع کیا ہے. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ چیز کو ریسیو کر کے کھول کے چیک کر کے پھر پیسے دیجیے گا. اگرچہ یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں دیر مینس اعتماد بھی بلڈ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی ریٹرنز بھی لی جا رہی ہیں تاکہ گاہک خراب نہ ہو. اس اچھی مارکیٹ کی فضا جو بن رہی ہے اس میں آپ بھی اچھے اچھے کام کریں اچھی ریپوٹیشن بنانے کی کوشش کریں چیزیں دیکھیں ان کو بیچیں. ٹھیک ہے نا. بس سوال پتہ کیا ہے کہ ہم لوگ کیوں کام نہیں کر پاتے. اس لیے نہیں کر پاتے نمبر 1 ہم ڈرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیسے ہیں وہ چلے نہ جائیں. اس سے بھی بڑا خوف یقین کیجیے گا نفسیاتی یہ ہوتا ہے کہ ہماری عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے اگر ہم ناکام ہوئے تو. ٹھیک ہے جی. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ شروع بھی کرتے ہیں نا تو شروع کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ہچکچاتے ہیں کھل کھلا کے قدم نہیں اٹھاتے زیادہ احتیاط کرتے ہیں. انفیکٹ زیادہ احتیاط بھی اچھی نہیں ہوتی. مناسب کرنی چاہیے ہمیں کیلکولیٹڈ رسک لینے چاہیے. رسک بھی لینے چاہیے لیکن کیلکولیٹڈ. ٹھیک ہے نا. یعنی دونوں چیزوں کا احتیاط کا اور بولڈ ہونے کا ایک حسین امتزاج ہونا چاہیے. عام دوستوں نے کام کرنا ہو نا اگر تو آپ اس کو دیکھیے کہ آپ کو پاکستان میں کون سی مارکیٹ ہے جہاں سے کس طرح کی چیزوں میں ڈیمانڈ نظر آتی ہے. اس ایسے کی چیزیں نوٹ کیجیے اور اپنے ذہن میں بجٹ بنائیے. انتظار کیجیے نئی جو ہماری ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے کافی سارے ذہن آپ کا چینج کریں کہ آپ نے پھر چوز کیسے کرنا ہے ایسی پروڈکٹ میں سے جن کو آپ آن لائن بیچ سکیں. پھر بیچنے کے متعلقہ بھی ویڈیوز آئیں گی کہ آپ اس کو افیکٹلی بیچنا چاہتے ہیں کیسے بیچیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات آپ دوستوں کے کام کرنا چاہتے ہوں گے تو شام 4 سے 6 ہر روز سوائے ہفتہ اتوار کے میں اپنے آفس میں علامہ اقبال ٹاؤن میں بیٹھا ہوتا ہوں. باہر سے جو دوست ملنا چاہتے ہیں یہ لوگ آتے ہیں آ کے مشاورت کرتے ہیں اپنی چیزیں دکھاتے ہیں اپنے آئیڈیاز دکھاتے ہیں اس پہ میری رائے طلب کرتے ہیں. آپ دوستوں سے ملنا چاہیں گے تو اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. آپ آ کے مل بھی سکتے ہیں رائے طلب کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر کام میں آپ کو نظر آئے پوٹینشیل ہے اور آپ کو کوئی سیمنٹ مل جائے تو شروع کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد دوستوں. اللہ حافظ.